हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू संयुक्ता लाइफस्टाइल। तो आपण मैंने केमती अच्छा आशा करछि भगवान का दया समस्ते भलरे थे। तो आज हूँ गुरुवार आबे समय हो 6:30। तो आज सकाल सकाल मु वीडियो स्टार्ट करछि हम जदि ये वीडियो ही आज ही पोस्ट करदेवी। तो आज एक्चुअली तो गुरुवार अच्छी तो सका आज मोर पूजा सरला तथापि आज टी लेट हो गला कहीं मु तो जानी ए कौन ग्रहण सप्ताह अच्छी कहीकि माने मना कले जो दीप विप किसी लगे ना दीप माने जो जमती माने पूजा होची आमर तो एमती माने गुरुवार पूजा नहीं जो माने माण बसा होची नहीं खाली नॉर्मली जमती माने सकाळे जमती जो दीप विप लागिवो बाकी जो दू चाउल जो दिया हुए तो सहीटा ही दिया है कि पूजा हम तो से ही आमर अच्छी तो समस्ते माने मना कले कि कौन ब्राह्मण भी मना कले मुझे जानी कौटी केमती हो कि माने ये ग्रहण सप्ताह कहीकि कौन दोष अच्छी तो झोटी भी माने पका हेनी कि माने आम जानी नथिलु तो काली टिके टिके माने मु पकई देछि आमर एबे कोन ना प्रथमाष्टमी नगला पर्यंत ना आमर चाउल झोटी पड़ेनी तो मुरुजरे ही पड़े तो सेमती छोट छोट करके टिके पकई देछु मु जानि नथिली कोठी पड़िछि कोठी नाही किछि जण करचंदी तो एमती तो सकाळु आजी माने उठिकी पूजा पूजी सब सरलाणी तो चा भी पिया सरलाणी मोर आसिली आसिक चा पीली माँ को टी चा देली माँ बसिकी पुराण शुणुंट जो टीवी दौर ना वॉइस आसुव मोर कॉपी क्लैम पलि आसो से मुझे पर तो ये आज रोसई मुझे गुहार तो गुहार आलू बैगण ताकू काटी देछि आ एठी पियाज टमाटो काटी देछि कहीं आमर तो गुरुवार नाही ना तो पियाज रसुण सब जिनस होछि खाली जहाँ माने सकाळे जो पूजा हम ना बस सेतिकी आ बाकी माने घरे उषुना ही खिया हम तो माने किछि जण घरे सेमती थाए ना तो समस्त घरे तो माण बसेनी तो आमर सेमती उषुना के माने घर तो से पियाज पियाज सब ये कर तो गुहार को भाविली कि आज चलो टी राई करदे कहीकि तो गुहार एक्चुअली माने मोर बहुत पसंद घरे बाकी एते क्या माने एते पसंद नहीं किंतु मोर बहुत पसंद माने गुहार ताकू ना एमती जो सोरिष बटा देकी ताकू भजा हेतिबो टिके नहीं तो एमती राई हेतिबो माने मते बहुत बढ़िया लगे तो से माने खास करी माने मु खाइबी कहीकि अल्प आनी तो ये पियाज पकई देछि टमाटो पकई देछि टिके टमाटो को टिके भाजी देबी न भाजिले भी चलिबो किंतु टिके कंचा अंश रहइबो कहीकि ताको टिके आगे भाजी दउछि तो ये काटिकी रखिथिली ना गुहार बैगण आलू ताको दे दउछि तो ये तापर गुहार ताकू सब जो पकई देथिले ना तो ताको टिके भाजी देबी भले कि टिके भाजिले कौन ना ताको टिके माने भल लागे तापर बस सोरिष बटा तो दिया हबो ताकू खाली माने माने कषा तो हबनी कहीं सोरिष पड़ी जेहेतु माने पिता लगिबो तो ये टिके हळदी लूण आउ लंका गुंड धनिया गुंड जीरा गुंड ताकू टिके देदेबी तो ये बस सोरिष बटा टी जो देदेली ना तापर पानी देदेले अल्प ही पानी देछि कहीं माने कषी गुहार जाक तो हो शीघ्र तो सेपटे गुहार बसई देती जो सोमवार दिन ना नड़िया टिके थिला तो ताकू टिके भजा कर देती तो सेटा वीडियो किछि करिनी तो ये गुहार तरकारी भी हो जाइए आउ नड़िया भजा भी हो जाइए आउ ये बापा माने जो कंचा बादाम आनथिले तो ताकू ये धुआ धुई करके सिजा बसैबी तो सेपटे बादाम सिजा बसई सारी तो ये पापड़ टी छाणिया को आसी कहीं हजबैंड तो खाइबे ना गुहार एत पसंद ना तो से नड़िया भजा पापड़ आउ बस भेंडी टी भाजी
ତ ତାପରେ ଏଇଠି ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା 1:30 କାହିଁକିନା ହଜବେଣ୍ଡ ବି ଖାଇକି ସେ ଅଫିସ୍ ପଳେଇଥିଲେ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ବି ଖିଆ ସରିଗଲାଣି। ତ ବାପା ଏଇଠି ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି ତ ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ମାଆକୁ ଯାଇଥିଲି ଡାକିବା ପାଇଁ। ତ ସିଏ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଘାସ ଫାସ ହେଇକି ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ନା, ତ ସେ କ'ଣ ଗଛ ଫଛ ଲଗେଇବେ କହିକି ସେ ବସିକି ଖୋଳାଖୋଳି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେପଟର ବାରି ତ ଦେଖିଥିଲେ ନା, ଯେଉଁ ମାନେ ଅଲଗା ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଘରର, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନୂଆ ବାରି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଁ ମାନେ ମଝିରେ ଆସିକି ଥରେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଏବେ। ତ ତାର ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ୍ ଗୋଲାପ ନା କ'ଣ କହନ୍ତି ଏମିତି। ଆଉ ଏଇଠି ଲଙ୍କା ଗଛ ସେଇଠି ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ନା, ସେଇଠୁ କିଛିଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଲଙ୍କା ଗଛ ଆଣିକି ଲଗା ହେଇଥିଲା, ଏଗୁଡ଼ା ବି ଫଳିଲାଣି। ତ ଆହୁରି କିଛି କିଛି ଗଛ ଅଛି, ତ ଆଉଥରେ କେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳିଲେ ନା ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଠି ଏବେ ମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କରିକି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମନ୍ଦାର ଗଛ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ତ ମନ୍ଦାର ଗଛ ତ ଆଣିନଥିଲି, ତ ସେପଟେ ମୋର ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ମନ୍ଦାର ଗଛ ଥିଲା ନା, ତ ତା'ର ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଳ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଅପରାଜିତା ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅପରାଜିତା ନା ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ ପେନ୍ଥା ବାଲା ଗୋଟେ ଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଏମିତି ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗଲ ପତ୍ର ବାଲା ଥାଏ। ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପେନ୍ଥାର ଗୋଟେ ମାନେ ଅଛି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ମାନେ କାହିଁକିନା ତା'ର ଯେଉଁ ଡିଜାଇନଟା ନା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ନା, ତାପରେ ତା କଲର୍କୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ଆହୁରି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ଅପରାଜିତା ବି ଲାଗିଛି। ତ ଦେଖେଇବି ଆଉଥରେ କେତେବେଳେ ମୁଁ ଫ୍ରି ମାନେ ହେଲେ ଟିକେ ଦେଖେଇବି। ତ ଏଇଠି ଦେଖୁଥିବେ ନା, ଏଇଠି ମନ୍ଦାର ଗଛଟା ବି ସେ ସମୟରେ ଆଣିକି ଡାଳ ଗୋଟେ ପୋତି ଦେଇଥିଲି, ତ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଠି ମା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କହିକି। ତ ସେ କ'ଣ ଏଇଠି ବାଇଗଣ ଗଛ ବୋଧେ ଲଗେଇବେ କି କ'ଣ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଧେ ଖୋଳାଖୋଳି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟେ ସବୁ ଯେଉଁ ଗେଣ୍ଡୁ ଗଛ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଥିଲି, ବୋଧେ ଆଉଥରେ ଆସିକି ଲଗେଇଥିଲି। ତ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଫୁଲ ଯାକ ସବୁ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ାର ସବୁ ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କେଜାଣି, ମାଟି ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ କି କ'ଣ, ସବୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରିକିଆ ମାନେ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମାଆ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧନିଆ ମଞ୍ଜି ଆଣିକି ତାକୁ ପୋତିଥିଲେ। ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଗଜା ବି ହେଇଛି, ଗଜା ତ ନାହିଁ, 2 ପତ୍ରିକା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଏପଟଟାରେ ସବୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆମର ସେଠି ବରବଟି ଗଛ ଲାଗିଥିଲା, ତ ତାକୁ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲୁ। ତ ସେଇ ବରବଟିରେ ଏବେ ଫଳୁଛି।